খুশবু খুশবু মিঠা মিঠা দয়ার নবীজির নাম রওজা ফুলের বাগান খুশবু খুশবু সুবহানাল্লাহ আর জোরে বলুন হাত উঠিয়ে বলুন সবাই তোলেন জোরে হাত উঠিয়ে খুশবু 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 মিঠা মিঠা দয়ার নবীজির নাম রওজা ফুলের বাগান রাঘবপুরের অলি গলিতে রাঘবপুরের অলি গলিতে কতই না ধুমধাম রওজা ফুলের বাগান খুশবু খুশবু মিঠা মিঠা দয়ার নবীজির নাম রওজা ফুলের বাগান জোরে বলো अल्लाह अल्लाह नूर तजल्ला चमकाई पियर गलीते दयार नबीजिर गलीते अल्लाह अल्लाह नूर तजल्ला चमकाई पियर गलीते राघवपुर गलीते बज में नूरानी रात नूरानी देखो जन्नतेर बागान रोजा फुलेर बागान खुशबू खुशबू मीठा मीठा दयार नबीजिर नाम रोजा किसेर बागान জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ যারা ওয়াহাবি এদেরকে নাজদি বলা হয় আমার নবীকে বড় ভাইয়ের মতো বলে জোরে কান নাউজুবিল্লাহ যারা আমার নবীকে 40 বছরের নবী বলে তার আগে নাকি নবী ছিল না তাই বলা হয় নাজদি ওয়াহাবি কেমনে যাবি দয়ার নবীর সামনে মুখ দেখাবি কেমনে নাজদি ওয়াহাবি কেমনে যাবি দয়ার নবীর সামনে মুখ দেখাবি কেমনে কেন তোর নামাজ রোজা সবই বেকার যাবি জাহান্নাম রওজা ফুলের বাগান খুশবু খুশবু মিঠা মিঠা দয়ার নবীজির নাম রওজা ফুলের বাগান জোরে বলুন তাই তো বলেছি শোনো গো ওয়াহাবি নাদান নবীজিকে বলিস তোরা ভাইয়ের সমান নবীজির জুতার সমান নবীজির জুতার সমান হতে পারবি না उम्मत की तोराइते नबी दिलेन रब्बाना सय्यदी अलम नबी जी सय्यदी अलम नबी जी आखिरी ज़माना उम्मत की तोराइते नबी दिलेन रब्बाना नबीजी मोर नूरेर पुतुल সোহাগ করে নাম রাখিলেন এ মুহাম্মদ রাসূল ওগো মা পরায়া নিবেন নবী মা পরায়া নিবেন নবী উম্মতের গুনাহ उम्मत की तोराइते नबी दिलेन रब्बाना सय्यदी अलम नबी जी सय्यदी अलम नबी जी आखिरी ज़माना
उम्मत की तौराइते नबी दिलन रब्बाना उम्मत की तौराइते नबी दिलन रब्बाना জোরে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আরো জোরে বলবে এই জন্য তো গজলে বলেছি আরবের ওই নারী কত রয় তারা আশা করে ওগো হইল গত আরবের ওই নারী কত রয় তারা আশা করে ওগো হইল গত ধন্য হলেন যাকে পেয়ে ওগো ধন্য হলেন যাকে পেয়ে আম্মা আমিনা উম্মত কি তরাইতে নবী ওগো দিলেন রব্বানা সাইয়্যিদি আলম নবীজি সাইয়্যিদি আলম নবীজি আখিরি জামানা উম্মত কি তরাইতে নবী দিলেন রব্বানা खैरिया दरबारिर बागी सिरगिल्दी बुलबुल रे मुर्शिद के बेला अनस शाह সেই বাগানের ফুল রে মুর্শিদ के बेला अनस शाह সেই বাগানের ফুল खैरिया दरबारिर बागी सिरगिल्दी बुलबुल रे मुर्शिद के बेला अनस शाह সেই বাগানের ফুল রে মুর্শিদ के बेला अनस शाह সেই বাগানের ফুল রে জোরে বলুন দিল্লিতে খায়রিয়া দরবার তাহার আস্তানা লক্ষ লক্ষ মুরিদেরা তাহার দিওয়ানা জোরে বলুন দিল্লিতে খায়রিয়া দরবার তাহার আস্তানা লক্ষ লক্ষ আশিকেরা তাহার দিওয়ানা নূরানি চেহারা দেখি নূরানি চেহারা দেখি আশিকেরা বেকুল রে মুর্শিদ কে বেলা আনস শাহ সেই বাগানের ফুল রে মুর্শিদ কে বেলা আনস শাহ সেই বাগানের ফুল রে खैरिया दरबारिर बागी सिरगिल्दी बुलबुल रे मुर्शिद के बेला अनस शाह সেই বাগানের ফুল রে জোরে বলুন আমার মুর্শিদ মাসুম শাহ চিনিলেন সেই ফুল লিখে গেলেন আনস হবেন এই তরিকার মূল আমার মুর্শিদ মাসুম শাহ চিনিলেন সেই ফুল লিখে গেলেন আনস হবেন এই তরিকার মূল নির্দেশিলে ভক্তগণ না করিল ভুল রে মুর্শিদ কে বেলা আনস শাহ সেই বাগানের ফুল রে খৈরিয়া দরবারির বাগি সিরহিন্দি বুলবুল রে মুর্শিদ কে বেলা আনস শাহ সেই বাগানের ফুল রে মুর্শিদ কে বেলা আনস শাহ সেই বাগানের ফুল রে অধম আমিনুদ্দিন কি লিখিব ফারুকের ঈশান যার দামানে লক্ষ মানুষ পাবে পরিত্রাণ অধম আমিনুদ্দিন কি বলিব ফারুকের ঈশান যার দামানে লক্ষ মানুষ পাবে পরিত্রাণ প্রিয় নবীর হাদিস পাকি প্রিয় নবীর হাদিস পাকি আসে তার প্রমাণ রে মুর্শিদ কে বেলা আনস শাহ সেই বাগানের ফুল রে খৈরিয়া দরবারির বাগি সিরহিন্দি বুলবুল রে মুর্শিদ কে বেলা আনস শাহ সেই বাগানের ফুল রে নারী মোহাম্মদ কা
करीना हमें दे दो, करीना हमें दे दो, जोरे बोलूं। दरबार मोहम्मद का करीना हमें दे दो, करीना हमें दे दो, करीना हमें दे दो। तुम सारा जहां ले लो, मदीना हमें दे दो, मदीना हमें दे दो। दरबार मोहम्मद का करीना हमें दे दो, करीना हमें दे दो। तुम ले लो जूही चंपा गुलाब और चमेली, गुलाब और चमेली। तुम ले लो जूही चंपा गुलाब और चमेली, गुलाब और चमेली। दो बूंद मोहम्मद का पसीना हमें दे दो, पसीना हमें दे दो। तुम सारा जहां ले लो, मदीना हमें दे दो, मदीना हमें दे दो। जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। दीवार दीवार दर के बोसे लूंगा मचल मचल के, देखूंगा उनका रोज़ा आँखें मसल मसल के। আমার নবী পাকের দ্বার ও দরজা আমি চুমা দিব লাফিয়ে লাফিয়ে, আমার নবীর রওজা দেখব চোখটাকে কচলিয়ে কচলিয়ে। এটাই হচ্ছে উর্দু। दीवार दर के बूसे लूंगा मचल मचल के, देखूंगा उनका रोज़ा आँखें मसल मसल के। अरशे बरी से गुजरे महबूबे की बिरिया जब, अरशे बरी से गुजरे महबूबे की बिरिया जब, आए सलामी देने हुरे निकल निकल के, आए सलामी देने हुरे निकल निकल के। दीवार दर के बोसे लूंगा मचल मचल के, देखूंगा उनका रोज़ा आँखें मसल मसल के। जोरे कन सुभान अल्लाह। तैबा से दूर रह कर गर्दफन हो गया मैं। आहा কত সুন্দর কথা। তয়বা দেশ থেকে মদিনা শহর থেকে দূরে থেকে যদি আমি দাফন হয়ে যাই, পৌঁছাবে আমার লাশ কারওয়াট বদল বদল के পাশ ফিরতে ফিরতে আমার নবীর রওজা চলে যাবে। এটাই উর্দু হচ্ছে। তয়বা से दूर रह कर गर्दफन हो गया मैं, तैबा से दूर रह कर गर्दफन हो गया मैं, पहुँचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल के। दीवार दर के बूसे लूंगा मचल मचल के। जोरे बोलूं। একটু ওয়াহাবীদের সঙ্গে বলি, তোহিনে মোস্তাফা সে তওবা তু কর লে वरना। আমার নবী পাকের তোহিন করা থেকে তওবা করে নাও, নইলে निकलेगी तेरे चर्बी
তো চর্বিকে বার করবে পিঘলিয়ে পিঘলিয়ে, তাপ দেবে পিঘলাবে আবার বার করবে। যখন ঘি বসে গেলে একটু করে তাপ দিয়ে বার করে লাই, আবার বসে গেলে আবার দেয়, ওইভাবে তোকে গালিয়ে গালিয়ে বার করবে ফেরেশতারা, ঠিক কিনা? এটাই হচ্ছে তোহিনে মুস্তাফা সে তওবা তু কর লে वरना, তোহিনে মুস্তাফা সে निकलेगी तेरी चर्बी, निकलेगी तेरी चर्बी, नजदी पिघल पिघल के। नजदी माने वही अब्दुल वहाब नजदी, नजदी पिघल पिघल के दीवार दर के बुसे लूंगा, मचल मचल के देखूंगा उनका रोजा, आंखें मसल मसल के। जरकन बानिए दिन दयार नबी जी आमद एती मोसीले नबी जी। मायर पेटे पिता हारा सय बसरे माता हारा, চিরতরের মতো নবী এতিম হইয়া যায়, ভাই রে এতিম হইয়া যায়। নবী পিতা মাতা কেহ না, ওগো কাফের বেদি মারে বদুয়া করে না নবী খোদার কাছে দয়া। নবীজি আমার এতিম ছিলেন নবীজি। খেলার ছলে মাঠে বসিয়া সকল ছেলেদের কয় ডাকিয়া, সব ছেলেদের আব্বাসে আমার আব্বা নাই, ভাই রে আমার আব্বা নাই। নবী ধুলার বসিয়া ওগো চোখের পানি ঝরায়া, ওগো কেউ দেখে না নবীর পানে চাহিয়া, দয়ার নবীজি আমার এতিম ছিলেন नबीजी। हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, काबे से जब सदा हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह, इरशाद की बिरिया है ए फरमाने मुस्तफा, हाँ फरमाने मुस्तफा, हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह। पैदा हुए रसूल तो
تو رحمت برس پڑی تھی آسمان سے فرش تلک نور کی جھڑی دائی حلیمہ گود میں لے کر جو چل پڑی بیمار اٹھنے میں عجب جان پڑ گئی باد صبا سبال جھوم کے کانوں میں یوں کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ارشاد کی بری آگے فرمان مصطفیٰ فرمان مصطفیٰ اسلام کے عاشق اسلام کے عالم کو اٹھایا حسین نے باطل کے آگے سر نہ جھکا یا حسین نے اسلام کے عالم کو اٹھایا حسین نے باطل کے آگے سر نہ جھکا یا حسین نے کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے سجدے میں اپنے سر کو کٹا یا حسین نے یہ دشت کربلا یہ دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ارشاد کی بری آگے فرمان مصطفیٰ فرمان مصطفیٰ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ذرا بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر داعی تمام نبیوں کی سنت ہے مومنوں اسلام کی شعار ہے نسبت ہی مومنوں سنت پہ جو چلا اس جنت ہے مومنوں ہاں جنت ہے مومنوں جنت میں بھی ملے گا جنت میں بھی ملے گا اسے قرب مصطفیٰ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ذرا بولو میراج সম্পর্কে একটা বলি میراج روح اہل بصیرت نماز ہے افضل ترین شغل سعادت نماز ہے میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے مومین کے واسطے تو بصیرت نماز ہے مومین کے واسطے تو علامت نماز ہے اے ہے حکیم حکیم مدگر الطاف کبریاء حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دیوانا مامنا تمہار لالر نائی تلنا ماگو تمہار لالر نائی تلنا میگھے ماتائی سایہ کر رد نہ لگے گائی گرم پیر تل শীতল হয়ে যায় নুরানি বদনে হাওয়া চলে শনশনে খেজুর পাতায় খিলায় সব ডানা মাগো তোমার লালের নাই তুলনা জোরে বলুন যুবকেরা এইবার খেপিয়েছে কিন্তু নাম সব জায়গায় ভাইরাল হচ্ছে এইটুকানি হবে তা কি নাকি বলেন ইমাম সাহেব নামাজ পড়ার জন্য যদি ভাইরাল হয় তো ভালো আমি তো পায়ে ধরার জন্য বলিস
میں مدینے چلا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا এ নাত শরীফের আগেও পড়েছি কিন্তু এর কিছু অনেক লম্বা তো নতুন আশআর নতুন কলি কিছু আমি আপনাদের কাছে বলবো मैं मदीने चला मैं मदीने चला झूमता झूमता मैं मदीने चला साकिया मैं पिला मैं मदीने चला साकिया मैं पिला मैं मदीने चला मस्त बेखुद बना मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला मुस्कुराने लगी दिल की हर एक कली मुस्कुराने लगी दिल की हर एक कली गुंजाए दिल खिला मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला जुर कन्ना सुबहानल्लाह फिर इजाजत मिली जब एक खबर सुनी फिर इजाजत मिली जब एक खबर सुनी दिल मेरा झूम उठा मैं मदीने चला मस्त बेखुद बना मैं मदीने चला फिर करम हो गया जोरे बोलूं जो है महबूब रब अपनी उनसे है सब जो है महबूब रब अपनी उनसे है सब बख्शवाने खता मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला ओ उहुद की ज़मीन जिसके अंदर मकी ओ उहुद की ज़मीन जिसके अंदर मकी मेरे हमज़ा पिया मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला रूह अफ्तर ठहर तू निकलना इधर रूह अफ्तर ठहर तू निकलना इधर इतनी जल्दी है क्या मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला चला सुबहानल्लाह हाथ उठते रहे मुझको देते रहे हाथ उठते रहे मुझको देते रहे ओ तलब के सिवा मैं मदीने चला ओ तलब के सिवा मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला जोरे बोलूं नबी पाकेर रওজার রংটা হলো সবুজ सब्ज गुंबद का नूर जंग कर देगा दूर सब्ज गुंबद का नूर जंग कर देगा दूर पाएगा दिल जिला मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला जोरे बोलूं ना सुबहानल्लाह उनके मीन कलिटाও आगे বলা আছে ওই জন্য ওটার বললাম না अंबरे नूर पर
جب پڑے گی نظر عنبر نور پر، جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا، میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا کیف مستی عطا مجھ کو دے دے خدا، کیف مستی عطا مجھ کو دے دے خدا، مانگتا ہے اے دعا میں مدینے چلا، مانگتا اے دعا میں مدینے چلا پھر کر ہو گیا، میں مدینے چلا জোরে বলুন। একটা কলি পুরাতন না বললেই নয়, তাই বলছি এটা বোঝার জন্য। মেলায় ঠেলা খাইছি, আল ঠেলি চাষ করেছি, পা দিয়ে মদের আড্ডায় গেছি, আমার পা নোংরা না পাক। মেরে গন্দে কদম और उनका हरम, मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला फिर करम हो गया, मैं मदीने चला। क्या करेगा इधर बांध रखते सफर, क्या करेगा इधर बांध रखते सफर, चल उबैदे रज़ा मैं मदीने चला, चल उबैदे रज़ा मैं मदीने चला फिर करम हो गया, मैं मदीने चला। ज़ोरे बोलो। जो है महबूब रब अपनी उनसे है सब, जो है महबूब रब अपनी उनसे है सब, बख्शवाने खता मैं मदीने चला। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, काबे से जब सदा, हय अला सलाह हय अला फलाह, इरशाद की बिरिया है ए फरमान मुस्तफा, फरमान मुस्तफा, हय अला सलाह हय अला फलाह। पैदा हुए रसूल तो रहमत बरस पड़ी थी, आसमां से फर्श तलक नूर की झड़ी, दाई हलीमा गोद में लेकर जो चल पड़ी, बीमार ऊँटनी में अजब जान पड़ गई। बाद सबा सबा ने झूम के कानों में यूं कहा, हय अला सलाह हय अला फलाह, इरशाद की बिरिया है ए फरमान मुस्तफा, फरमान मुस्तफा। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्राइल आए और जगाया हुजूर को, हक की रजा का जाम पिलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके
امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ہے ملا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ارشاد کبریا ہے فرمان مصطفیٰ فرمان مصطفیٰ اسلام کی علم کو اٹھایا حسین نے باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے یہ دشت کربلا یہ دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ارشاد کبریا ہے فرمان مصطفیٰ فرمان مصطفیٰ اور یہ بھی بان سمت کیجئے گا داعی تمام نبیوں کی سنت ہے مومنوں اسلام کا شعار ہے رحمت ہے مومنوں سرکار کی غلامی کی نسبت ہے مومنوں سنت پر جو چلا اسے جنت ہے مومنوں جنت میں بھی ملے گا جنت میں بھی ملے گا تمہیں قرب مصطفیٰ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ارشاد کبریا ہے فرمان مصطفیٰ ہاں فرمان مصطفیٰ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح معراج روح اہل بصیرت نماز ہے افضل ترین شکل سعادت نماز ہے میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے مومن کے واسطے تو شہادت نماز ہے یہ ہے ہے کلیم مدخر الطاف کبریا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ارشاد کبریا ہے فرمان مصطفیٰ فرمان مصطفیٰ دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا کعبے سے جب صدا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مرشدی غزل چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے چاند جن سے شبنمی وہ کہکشا کی روشنی فضاؤں کی وہ راگنی
हवाओं की वो नगमगी फजाओं की वो रागिनी हवाओं की वो नगमगी है कितना प्यारा नाम भी नबी 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 नबी। और इस अशआर को समाप्त कीजिए, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। वो आमदे बहार है वो नूर की कतार है, फजा भी खुशगवार है हवा भी मुश्कबार है। वो आमदे बहार है वो नूर की कतार है, फजा भी खुशगवार है हवा भी मुश्कबार है। हवा से मैंने जब कहा ये कौन आ गया बता, हवा से मैंने जब कहा ये कौन आ गया बता, हवा पुकारती चली नबी 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 नबी। ज़मीं बने ज़मा बने मकी बने मका बने चुनी बने चुना बने वजह कुन फ़िका बने। ज़मीं बने ज़मा बने मकी बने मका बने चुनी बने चुना बने वो वजह कुन फ़िका बने। कहा मैंने आए खुदा, कहा मैंने आए खुदा किसके सदक़े में बना, कहा मैंने आए खुदा किसके सदक़े में बना, तो गैब से निदा मिली नबी 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 नबी। वो हुस्न इंतखाब है वो इश्क़ लाजवाब है, वो रहमतों के बाब है वो नूर के सिहाब है। वो हुस्न इंतखाब है वो इश्क़ लाजवाब है, वो रहमतों के बाब है वो नूर की सिहाब है। वो जिस तरफ निकल गए फज़ा में फूल खिल उठे, वो जिस तरफ निकल गए फज़ा में फूल खिल उठे, वो जिस तरफ निकल गए फज़ा में फूल खिल उठे। कली कली पुकार उठी नबी 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 नबी। जमालियात आपसे तजल्लियात आपसे तख़य्युलात आपसे तसर्रुफ़ात आपसे। जमालियात आपसे तजल्लियात आपसे तख़य्युलात आपसे तसर्रुफ़ात आपसे। बस एक निगाह मुस्तफ़ा बस एक निगाह मुस्तफ़ा क़िबला भी दिल गया, बस एक निगाह मुस्तफ़ा के क़िबला भी बदल गया। उन्हीं का सर है खुश रबी नबी 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 नबी। चले कत्ल को मर कहाँ किसी ने रोक कर, कहाँ चले हो और किधर में जाज़ है कि अर्श पर।
چلے جو قتل کو عمر کہا کسی نے روک کر کہاں چلے ہو اور کدھر مزاج ہے کہ عرش پر ذرا بہن کی لو خبر فدا ہے وہ رسول پر ذرا بہن کی لو خبر فدا ہے وہ رسول پر فدا ہے وہ رسول پر وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی نبی 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 اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن کر مصطفیٰ جان رحمت کے پاس نہ جا کے اپنے بہن کے گھر پہنچے اور کیا ہوتا ہے یہ بھی سماعت کیجئے عمر چلے بہن کے گھر گجب میں سوچ سوچ کر عمر چلے بہن کے گھر یہ دل میں سوچو سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر عمر چلے بہن کے گھر گجب میں سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر سنائیں گے جب قرآن کو خدا کی اس بیان کو سنائیں گے جب قرآن کو خدا کی اس بیان کو خدا کی اس بیان کو عمر نے بھی کہا اے نبی 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 جو صدر پر نبی گئے تو جبرائیل بولے ذرا گیا ادھر پر تو جل پڑیں گے پر میرے جو صدر پر نبی گئے تو جبرائیل بولے ذرا گیا ادھر پر تو جل پڑیں گے پر میرے نبی جی آگے چل پڑے وہ صدر سے نکل پڑے نبی جی آگے چل پڑے وہ صدر سے نکل پڑے زمین پکار اٹھی اے نبی 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 اور آخری بند سماعت فرمائے رضا کا جو بیان ہے وظیفہ تمام ہے وہی تو نیک نام ہے نبی کا جو غلام ہے رضا کا جو بیان ہے وظیفہ تمام ہے وہی تو نیک نام ہے نبی کا جو غلام ہے جو عاشق نبی ہوا وہ خدا کا بلی ہوا جو عاشق نبی ہوا خدا کا وہ بلی ہوا خدا کا وہ بلی ہوا وہی ہوا ہے جنتی نبی 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 چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تاجگی ہے چاند جن سے شبنمی وہ کہے کشا کی روشنی فضاؤں کی وہ راگنی ہواؤں کی وہ نغمگی فضاؤں کی وہ راگنی ہواؤں کی وہ نغمگی ہے کتنا پیارا نام بھی نبی 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 چم چمکیلا چدریا خواجہ بابا تمہاری چم چم چمکیلا چدریا خواجہ بابا تمہاری رحمت برسلا ذریعہ خواجہ بابا
बाबा तुम्हारी चम चम चमकीला चदरिया ख्वाजा बाबा तुम्हारी रब की दुलारे नबी की प्यारे तुम हो अली के तारे देख तेरा नूर घराना पाते गए दशवारी चम चम चमकीला चदरिया ख्वाजा बाबा तुम्हारी हम भी जाते हैं चदरिया ख्वाजा बाबा तुम्हारी चम चम चमकीला चदरिया ख्वाजा बाबा तुम्हारी चौखट तेरे चम चम चमके झम झम बरसे नूर दर्शन जो भी कर ले खजा हो जाए दशवारी कितने सुंदर है नजारिया ख्वाजा बाबा तुम्हारी चम चम चमकीला चदरिया ख्वाजा बाबा तुम्हारी रहमत बरसे नजारिया ख्वाजा बाबा तुम्हारी चम चम चमकीला चदरिया ख्वाजा बाबा तुम्हारी तेरे दम से जगमग है अजमेर की नगारी कभी न सूखे फर्ज पे दरिया क्या जात सितम गुजारी है अब तक जारी है नजारिया ख्वाजा बाबा तुम्हारी चम चम चमकीला चदरिया ख्वाजा बाबा तुम्हारी हम भी जाते हैं ख्वाजा बाबा तुम्हारी रहमत बरसे ला नजारिया ख्वाजा बाबा तुम्हारी चम चम चमकीला चदरिया ख्वाजा बाबा तुम्हारी चल 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 मदीना जल्दी चल दिल से ही आवाज आती है हर लम्हा हर पल चल 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 मदीना जल्दी चल सरवर आलम नूर मुजस्सम हम पे करम फरमाएंगे हमको एक ही है अपने रोज़े पर आका हमें बुलाएंगे हम भी मदीने को जाएंगे आज नहीं तो कल चल 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 मदीना जल्दी चल अपनी अपनी किस्मत है ये अपना अपना नसीबा है कोई तरसता है कोई हर साल मदीना जाता है कोई हवाई जहाज से कोई जाता है पैदल चल 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 मदीना जल्दी चल गम के मारो आओ चले महबूब खुदा की रोज़े पर दिल की मुरादें मिलती है महबूब खुदा की रोज़े पर मेरे नबी फरमा देते हैं हर मुश्किल को हल चल 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 मदीना जल्दी चल जिसके दिल में इश्क नबी है उस पे खुदा की रहमत है जो भी है मुद्दा है नबी वो हकदार जन्नत है चाहे तबस्सुम आजीजी हो चाहे हो बेकल चल 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 मदीना जल्दी चल 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 मदीना जल्दी चल ओ गो
আমার নবীজি কোথায় গেলে পাবো নবীকে, কোথায় গেলে পাবো নবীকে, পাক নবীজির রওজায় ও গো চাঁদ তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায়। সুবহানাল্লাহ। লাখ লাখ হাজির হজ পাকে যায়, আল্লাহর কাবাতে তারা জড়িয়ে কয়, যদি বলেন না সুবহানাল্লাহ। লাখ লাখ হাজির হজ পাকে যায়, আল্লাহর কাবাতে তারা জড়িয়ে কয়, ও গো কাবা তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায়, ও গো কাবা তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায়। জোরে বলুন, আরো জোরে বলুন। আকাশের তারকার মিঠি মিঠি চাই, আকাশের তারকার মিঠি মিঠি চাই, নবীর আলোয় তারা নিজেকে ঘরায়, ও গো চাঁদ তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায়, কোথায় গেলে পাবো নবীকে,
हुजूर से मुर्शिद पिया सुंदर चादर चौड़े से हुजूर से मुर्शिद पिया सुंदर चादर चौड़े से সোনার পরল মুর্শিদ আমার সোনার পরল মুর্শিদ আমার আজ কেমন দুলহা সেজেছে আজ উরসে মুর্শিদ পিয়া সুন্দর চাদর চড়েছে মা ফাতেমা শেরে খোদা দুই ইমামে করেন সদকা মা ফাতেমা শেরে খোদা দুই ইমামে করেন সদকা আর গোস পিয়ত ওরশেতে চাদর করে পাঠিয়েছে আজ উরসে মুর্শিদ পিয়া সুন্দর চাদর চড়েছে চন্দন বাতি ফুলের ঝুড়ি মুরিদান সব মাথায় করি চন্দন বাতি ফুলের ঝুড়ি মুরিদান সব মাথায় করি চল সবের সারি সারি চল সবের সারি সারি যেন বেহেশতেরি ওই পথে আজ উরসে মুর্শিদ পিয়া সুন্দর চাদর চড়েছে সোনার পর মুর্শিদ আমার আজ কেমন দুলহা সেজেছে বাবজি আরো শুনুন কত সুন্দর কথা গৌস পিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ওলি খাজা পিয়া গেছেন বলি এ গৌস পিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ওলি আহমদ রাজা গেছেন বলি রে তাহার আখলাক ব্যবহারে তাহার আখলাক ব্যবহারে ভক্তদের মন ভরেছে আজ উরসে মুর্শিদ পিয়া সুন্দর চাদর চড়েছে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আলা হযরত বাংলার শ্রেষ্ঠ ওলি নারায়ে তাকবীর নারায়ে সালাত নারায়ে সালাত পীর মুর্শিদ का दामन गौस पाक का दामन खाजा का दामन मौलाना अमीनाती साहब नाराये ताकबीर नाराये सालात আলা হযরত বাংলার শ্রেষ্ঠ ওলি মহারাজা হুজুর গেছেন বলি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তাহার লেখা কিতাবেতে তাহার লেখা কিতাবেতে পীরের তাজিম রয়েছে সুবহানাল্লাহ এ মুর্শিদ পিয়া সুন্দর চাদর চড়েছে